Katika kipindi cha ongezeko la mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa wazalendo wa mkoa wa Kivu Kusini, Amuri Migombano Deste, ametoa kauli kali akituma ujumbe moja kwa moja kwa waasi wa M23 wanaoendelea kufanya mashambulizi katika maeneo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Akizungumza mjini Uvira, Amuri Migombano Deste amesema kuwa wakati umefika kwa raia na makundi ya kizalendo kusimama imara kulinda mipaka na heshima taifa. Amesisitiza kuwa M23 epashu kuendelea kutumia majadiliano kama kisingizio cha kuendelea na uvamizi, akisema kwa utulivu na wananchi una mipaka. Kiongozi huyo pia ametoa wito kwa serikali kuu kuongeza misaada ya kijeshi na ya kibinadamu kwa vikosi vya ulinzi vinavyopambana na uasi, akisema kwamba amani ya kudumu haiwezi kupatikana bila hatua za kijasiri. Kwa kutimiza Amuri Migombano Deste amewahimiza vijana wa Kongo kudumisha umoja, nizamu na uzalendo, akibenisha kwa uhuru wa taifa utatolewa kwa mazungumzo bali utalindwa kwa kujitoa kwa ajili ya nchi. Lakini mwezi wa kwanza wa pili sa tension iliingia Sud Kivu ya hawa ambao ni wateroristi wenye tuko tunapambana nao mchana, magharibi na usiku. Kila siku tulifika mniveau ya kuamua kutoka ya ma societe civile na kuambatana na wenzetu wa vijana na wa viongozi meme kimajeshi ambao tuko tunaona wanaendelea kufanya kazi ya uzalendo kwenye mashamba za mapambano na hata pa kwetu Uvira. Na waza walisema nikuje niseme eti niseme juu ya nini wazalendo wa wapigani et tout consort. Je ne pense pas que mon invitation nilipata ndaongea ke wazalendo hawapigani, hapana. Mais plutôt tulipata invitation ya kusema kama tukuje tu renforcer confiance ya population ama ya peuple yenye iko hapa par rapport na kazi ambayo inaendelea kufanywa kila siku par les wazalendo, inafanywa kila siku par certains ya maelema FRDC, par kila siku par nos frères la police na ma service za renseignement zenye ziko zinafanya kazi. Ku renforcer confiance ni kusema kama RN5 Kamanyola Katogota haiko njo kwenye kuko kuna windiwa na adui tu, hapana. Tujue kwamba adui alianza winda nchi ya Kongo tangu miaka mingi sana, avant meme mwezi wa pili yenye watu wote wanajua kama njo tulianza vita. Watu wa mingi wanawaza kama tulianza vita mwezi wa pili, tulianza vita na adui tangu miaka ya mbele zaidi ya mwezi wa pili. Na adui tujue kwamba alijiandaa miaka mingi na akajikoncentre bien avant même que tulikuwa tungali tunaitwa Wamai Mai. Hatukuwa tunawaza kama takuya ungana mkono na hawa wenye tunaona wanakuja leo. Ukienda kila mtu anajua kwamba maforce Gumino zilikuwa ziko, force Twigwaneo zilikuwa ziko, na zingine zenye kila mtu anajua. Ilikuwa ni politique monte ya adui depuis mbele, na nyuma tukasikia AFC ya Bwana Nanga na wengine wakuja wa M23 wenye 2013-14 ilikuwa bishaisha, mais bikalomba tena binamuke parce que ils ont toujours la vision ya kukamata hii nchi na waipane kwa ba étranger benye bako de mauvais benye habana vision nzuri na wakongomani, mais bako na vision que wagandamize wananchi wa Kongo. Tellement que nous sommes un pays souverain, tellement que la population tunajua kwamba nchi yetu ni nchi yetu, 2,345,000 km² ya nchi yetu, haiko ya Rwanda, Burundi, Tanzania, haiko ya Americain, haiko ya Français wala ba Belge. Raison pour laquelle tangu mbele mulisikia wa mai wako, na hapa mwezi wa pili muliona tulienda tunamobilize watu tuungane mkono na tukamate mkuki, mupanga, bunduki, ikuwe bunduki ya AK-44, ikuwe nini, ikuwe RPD, ikuwe bombe gani, tulistolea kwenda tunazinyangula ili kwamba nchi yetu isiende.
Kwa hiyo kwanza tupigie wazalendo mkono. Na waza maintenant inquiétude ziko mbatu tangu mwezi wa pili. Mbona sasa Kamanyola hawavurugi? Mbona wazalendo sasa hii ni force yenye tulikuwa tunaona Mungu anaisaidia, population tunaiunga mkono, labda gouvernement et tout consort. Mbona Kamanyola hawajabomola? Miezi 7-8 no. Tunaweza kuwa hatujabomola Kamanyola, lakini fai hajatoa mguu wake hapo Kamanyola wala Katogota naye aingize Luvungi, hayaitoa hata. C'est-à-dire qu'il y a une force yenye kuna mcontrainte. Hakunge kuwa force, angekuwa luzima mpaka hapa comme si kama hivyo ashakuwa Kinshasa. Lakini parce que pendant hii miezi 2-7-8 tuko wamo, adui hayatoka hata ku 1 metre kwenye alifikia. Kazi vijana na wababa na wadada ambao walistolia mkizalendo wako wanaifanya vizuri, na mkuwe na confiance kubwa kwa force zenu za kizalendo, FRDC na wengine tunawasaidiana na. Twende mnyanja za juu. Mko mnasikia madebordement. Adui anapita huku, adui alipita huku, voilà et tout consort. Bile vyote kila siku na kila minute tuko tunalifanyizia kazi. Na mpaka leo mulisikia alikamata wapi tena? Mwa plateau tuseme kwanza ya Uvira na huko kwetu Fizi. Wapi? Mais depuis des années alijiprepare en munitions, en armes, en effectifs, en politique, parce que nguvu na kisiasa. Mpaka hivi na Fizi mumilima yote iko shwari. Na huko kote mumilima ya Uvira iko shwari. Hasa tuko mkalikile ya kumkuta mena kwenye iko natokea. Na mtuachie ile nafasi na tufanye kazi. Naweza wamoja hawawezi kuwa na confiance que non, mulisha perdre, mbona masasi hapa na hapa. Non, il est vrai que dans les wazalendo tunaweza kuwa aussi, tunaweza ingiliwa na sisi tuko watu saa mweye. Mtu anaweza toka incontrôlé, anaenda tu anakunywa mbaya pa. Mais est-ce qu'il faut généraliser que wazalendo wote wanashindwa? Est-ce qu'il faut dire que wazalendo muache tu basi tunachoka? Na kama tunasema tuache, soro itakuwa aje? Tuulizana, soro itakuwa aje? Juu ya mtu mwenye alilewa tu Kalmabenge akapiga masasi 2-5, c'est vrai, ni makosa yenye alifanya. Mais tusaidiane nanie, nasie na wa viongozi kimajeshi, tusake tutafute yule mtu mwenye alifanya ile kitu, tumpinie. Mais hapana kuanza deja kutukondane, ile ni erreur. Na tunaomba na tutaomba raia mtusaidie sana kwa ile. Nilisemaka hata kwa radio, M23 kuna kamata bajeune na bababa wa 60 70 kwa kinguvu banabeba kuma formation. Wana waza wezenu Bukavu, Goma wanafurahia. Mais utuambie nani mwenye tulienda kamata fasi yote kwenye wazalendo wana maîtriser? Nani tulikamata kijana kwa kinguvu twende kwa mafuro? Hakuna. Ni volonté yetu sie na ni furaha, tunaifurahia ile kazi. Même si hakuna hata mshahara, hakuna salaire, mais d'abord je suis sûr que kila kiongozi kizalendo mwenye anajua venye aliingilia mkizalendo na mwenye anaelewa kazi iko nafanya mkizalendo iko vraiment rassuré que hata banima hata 100 francs, mais d'abord raia na nchi yangu haienda fasi. Na ile naweza kama je suis trop jeune, si mnaniona hapa na siku mingi watu wanasikia kwa radio, mais wewe unaweza ni mwili ifo ni kuwa pour que nifanye kazi ya kusaidia nchi yangu. Inanilomba miaka ngapi pour que nisaidie nchi yangu? Inanilomba masomo gani? Niko licencié en sciences politiques, mais niliacha vile vyote nikatia pembeni. Nikasema d'abord c'est mon pays. D'abord ni nchi yangu na raia. Mimi kesho nikimbia Burundi, hapa kutabakia ae. Labda mama, baba, ndugu yangu mwingine alibakia Uvira. Asa kibakia kesho wanyano wanafika hapa. Unajua watamfanya yeye? C'est un problème. Donc nous devons nous terminer tous à l'unanimité, et les députés provinciaux vont tout aider. Et les députés nationaux vont tout aider. Et les ministres provinciaux nationaux vont tout aider. Baendelee pour réfléchir
gisi bata renforcer ma capacité na ma moyen mu bazalendo mu FARDC na mzingine ma service. Kazi ya kuanza kukifanya ma critique entre nous tuziache kuanza. Kritike zikikuwa mingi utazoofisha na mwenyeko na pambana kule. Hasa ukimdekuraje iko nafanya kazi mimi anasikia usiku kwa radio, bazalendo tunabachoka. Ona Kavimvira mlipiga masasi. No. Jana walisema walipiga masasi Kavimvira. Ndani imeja tulienda fanya makazi kule tulimaliza pikaishia pale. Kama ni entre bazalendo, bila tutamaliza entre nous. Kama ni entre FARDC na wazalendo, tutakutana na viongozi watakutanana. Ni acha kufanya mapanike ma réseaux sociaux. Parce que adui naye iko na multiplier ma stratégie kwa kuendelea kutudiviser. Kwa kuendelea kutuletea ile makritiki. Wazalendo muwachoke tuko so na wanaweza kuwa basha kuwa na watu hapa en collaboration. Sasa wale watu wako wanaona message ya mtu fulani mnajua alishaanza critiquer FARDC, ana critique wazalendo, unawaza iko na raison. Non, il n'a pas raison. Anayua benye iko. Mes chers population, chers confrères, consoeurs, tupende nchi yetu. Hatuna ingine nchi kama hii. Na nawaza kwa kuisove haitalomba seme ni mie peke tu, hapana. Na mweye, na siye, na banani, tuende tubare route na ikibiri tulamuke hata siku moja na machozi ya raia na wenzetu banani, sie wote